सरकार बहादुर को धन्यवाद मोहन माझी की धन्यवाद कारण से मो साथ 15 वर्ष एमएलए मत चिन्ह भल भाव सरकार को धन्यवाद कारण भुवनेश्वर जाक लोक लीज नहीं तुम रसुलगढ़ जाओ चंद्रशेखरपुर जाओ जुआड़े जाओ जी नहीं 5 एकर 10 एकर 20 एकर मारी बैसे दुनिया दुकान किए नहीं शिल्प से कॉलेज किए कॉलेज पे नहीं से कौन व्यवसाय लुगा दुकान आए कौटी कहार नहीं मो पुओ टे कहीदेला कि ये प्राइम मिनिस्टर ये भाया करवा उचित नुह सोनिया गांधी की कहब जहाँ को जर्सी गाई ए भाया प्राइम मिनिस्टर अशिक्षित आओ मुख्यमंत्री जो भाया कहते गांडू मांडू पांडू आओ एगुड़ाक अशिक्षितर प्रमाण एतिकी कौन सरकार में चाप रही आउ कौन 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 कर आम मु तो डाकी आस एना 40 वर्षर कॉलेज से इंदिरा गांधी को ना रे 35 बैच पास आउट 2500 डाक्टर डाक्तर बाहर से जोग हो पंचकर्म हो नेचर पार्टी हॉस्पिटल डेली चली 35 जन कर्मचारी नोटिस 40 नोटिस तुम भड़ा देच देखा क्या किए भड़ा दे क्या दे से मुझे कहीदेप जाए जनसाधारण को इंचे जमी क्या देनु आम केते जगह सीटा 3 एकर जमी इंचे क्या देनु कि भड़ा देनु लीज रे अपन ଥିଲେ एवं सरकार देइछंती कॉलेज को मु 17टा कॉलेज को नहीं ये कॉलेज को नोटिस जाओ ए खबर करना 14टा कॉलेज करना टमाटो कॉलेज करना चंदड़ी कॉलेज करना सतावर कॉलेज करना 12टा हाईस्कूल कर सब हाईस्कूल धौली करना शिशु करना जो जो अच्छी गोटे इंदिरा गांधी विश्व महिषी महिला पूर्वतन प्रधानमंत्री जहाँ नेतृत्व में पाकिस्तान 2 भागे महिला देश जे काश्मीर टू आरंभ कर पंजाब कंट्रोल करता विदर्भ वाला को हत्या करी जे डिपार्टमेंट जो नोटिस पे लागला कोन छाडी देबा पे कहिछ ना कोन कोटा न तमे देइछ हमकु जना आमे देइनु जणे साइलुनी आमे इंचे जमी काहा को देइनु को सरकार टंकेटा आजान देना सठे की इंदिरा गांधी आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज को 40-35 घर मेडिकल डाक्टर अच्छा 7 जन 35 जन कर्मचारी डे एंड नाइट जोग हो नेचर पार्टी संवाद निमंत्रण करुँचे कॉलेज दौची एवं मु आज घोषणा कली 16 तारीख दिन गोटे प्रेस मीट को मुझे दिल्ली काली आम 14 तारीख घेर हो 15 फेरबी 16 तारीख 11टा गोटे प्रेस मीट हम आपण मैंने आसवे निजे डाक्तरखाना नियो रोगी की नियो रूम को नियो लाइब्रेरी की नियो साइंस रूम को नियो टेक्निशियन रूम को नियो ऑपरेशन थिएटर नियो एवं सबुतक तथ्य संग्रह कर जनसाधारण को देखा 45 वर्षर कॉलेज तमें नोटिस देदेव एमती करदेव हाँ मु रिप्लाई दे सारे कौन कौन कर रिप्लाई सारा कौन कर दिल्ली भोट चोरी ना ना भोट चोरी ये गुड़ाक नेबी मोटे बढ़ेब मो हाई कह आज चीफ सेक्रेटरी दिया सरला ये रिप्लाई 2000 ऊर्ध डाक्तर प्रसाद सब देखी 35 घर साइंस रूम लाइब्रेरी ऑपरेशन थिएटर मेडिकल जोग चली सब दिल्ली जाऊँ राहुल गांधी डाकरा दे सारा इंडिया रू जाऊँ 2 लाख लोक भोट चोरी
କଣ ସେଠି କହିବେ ଆପଣ ଓଡ଼ିଶା କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରତି କିଛି ଆଲୋଚନା ହବ? ହଁ ଓଡ଼ିଶା କଂଗ୍ରେସ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଭକ୍ତ ଦାସ ନେତୃତ୍ୱରେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଏକଦମ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରୁ 4 ଦିନ ତଳେ ଡାକିଥିଲୁ ଆମେ ସାରା ରାଜ୍ୟରୁ ଆସିଥିଲେ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ସଜାଡ଼ିବୁ ଚେୟାରମ୍ୟାନ ଭୋଟ ଆଣିବୁ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଆଣିବୁ ସଂଗଠନକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ଆଦିବାସୀ ହରିଜନ ସବର୍ଣ୍ଣ ସବୁ ମାଇନର କମିଟି ଏକାଠି ହେଇଥିଲୁ ଭକ୍ତ ଦାସ ନେତୃତ୍ୱ 4 ଦିନ ତଳେ ଦେଖିଥିବେ ଆପଣ କଂଗ୍ରେସ ଅଫିସରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ କିଛି ଯିବେ ଭୋଟ ଯୋଗୁଁ କିଛି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ଦିଲ୍ଲୀ? କୋଉ ଭୋଟ ହଁ ହଁ କାଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ କଣ ବାର୍ତ୍ତା କଣ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ନୂଆ ଶକ୍ତି କରିକି ଆଗକୁ ବଢିଲା। ଏ ମୋହନ ତମେ ହେଇଯାଇଛ ଗୋଟେ ହେଇଯାଇଛ ଏତେ କଲବଲ କାହିଁ ହଉଛ ତମେ କଣ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ଦେବେ ତମ ଗୁରୁ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଜାଣିଛି କଣ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ସେ କହୁଛି ଜିନ୍ନାର ନେହୁରୁର ଫଟେଇ ଦେଇଥିଲେ ତମଠୁ ପୁରେଇ ଦେଇଥିଲେ କୋଉଠି ଫାଟିଥିଲା ତମର କୋଉଠି ଫାଟିଥିଲା ପୁରେଇ ଦେଇଥିଲେ ନେହୁରୁ ଗୋଟେ ଶସ୍ତା କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛ ଗାନ୍ଧୀ ପରିବାର ସାହା କହୁଛି ଅଲାଜୁକ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ତମେ ଦିଟା କଣ ଲୋକ ଜାଣନ୍ତିନି ହେଇଯାଇଛ ଏଇଥର ମୁଣ୍ଡି ତମର ତମେ ଜେଲରୁ ଆସି ଭାରତର ହୋମ ମିନିଷ୍ଟର କମ କଥା ତେବେ ଏଭଳିଆ କଳଙ୍କିତ ଲୋକ ବି ଭାରତର ହୋମ ମିନିଷ୍ଟର ତେବେ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ଉପରେ କହୁଛ ନା ଜିନା ଅଲଗା ନେହୁରୁକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲେ ତମେ ଶୋଇକି ଦେଖିଥିଲ ନା ବସିକି ଦେଖିଥିଲ ଏମିତି ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଗୁଡା ଦିଅନ୍ତୁନି ଆପଣ ଦେଶାତ୍ମକ କଥାରେ କାଲି କ୍ରିକେଟ ଦେଖିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ? ନାଇଁ ମୁଁ ଯାଇନି ନାଇଁ ଆସିଥିଲା ମତେ ଆମ ପ୍ଲେୟାର ଯାଇଥିଲେ ପୁରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶନ କଲେ ଆଇଲେ ସିଆଡୁ କୁଢେଇଲେ ଯେ ହଗା ନଗା ଆଉ ବୋଲିଂ ଦେଖୁଛନ୍ତି କାଲି ସଟର ବୋଲିଂ ମୁଁ ସେ କଥା କହିପାରି ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ କହିବେ ସୁରତରା ନାକ ଦହ ମୁଁ ଧରିବି କାରଣ ତ ଧରିବି କାରଣ ମୋ ଲିଡର ସେ ସୁପ୍ରିମ ବୋର୍ଡ ସେ ଯାହା ଦେବେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ସେୟା କରିବୁ ସେ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ସେୟା କରିବୁ ଆମେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ କାଲି ଇତିହାସ ରଚିଛି ଭାରତରେ ଗୋଟେ ବଡ ଏବେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ଗଲେ କଣ ତମର ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ ତମେ ଯେତେ କ୍ଳାନ୍ତ ହେଇଥିବ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନଟା କରିଦେଲେ ଶକ୍ତି ବଢିଯିବ 3 ଗୁଣ ଶକ୍ତି ନେଇକି ଆଇଲେ କୁଡେଇଲେ ଆଉ ଦେଖିଛୁ କେମିତି ବୋଲିଂ କ୍ୟାଚିଂ ପୁରା ଫିଟିଂ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କୃପାରୁ ହେଇଛି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଣେ ସଫଳତମ ପ୍ଲେୟାର ଓଡ଼ିଶାରୁ ଖେଳି ପାରିଲେ ସେମିତି କହିହବ ତମ ଓଡିଆ ତମେ ଟିକେ ପାଠ ପାଇଲ ମାନେ ଗଜେଇ ଟାଣିଲ ତମେ ଯୁଆଡେ ଚାହିଁଲ ବ୍ରାଉନ ସୁଗର ଖାଇଲ ଯୁଆଡେ ଖାଇଲ ମଦ ଖାଇଲ ଆଉ ତମେ ସିନା ବାହାରିଲ ହବ ଆଗ ଶରୀରକୁ ରଗଡିକି ବାହାର ତାହେଲେ ହବ ସେଇ ଗୋଟେ ଥିଲା ମାହାନ୍ତି ଯାଇଥିଲା ଆଉ ଗୋଟେ ଆମର ଯାଇଥିଲା ଇଏ ସେନାପତି ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ବର୍ଡର ସେପଟକୁ ଯାଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି ଏଇପଟେ ରହିଯାଉଛନ୍ତି ପ୍ରାକ୍ଟିସ କର ଅଭ୍ୟାସ କର ଭଲ ପ୍ଲେୟାର ହେଇ ବାହାର ସୁଯୋଗ ପାଏ ଦେବାଶିଷ ମହାନ୍ତି ପରେ ଆଉ ଆମର ଆଉ ଗୋଟେ ହେଇଥିଲା କଣ ତା ଶିବ ସୁନ୍ଦର ଛାଡ଼ିଦେବେ କିଛି ନା